सर्दी में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो के बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है, बेरौनक हो जाती है, बिल्कुल भी ग्लो नहीं होता। आज एक ऐसी आसान सी रेमेडी लेके आई हूँ, स्किन पे इंस्टेंट वाइटनिंग आएगी, इंस्टेंट ग्लो आएगा, जितनी भी छाइयाँ हैं, फ्रैकल्स हैं, सब खत्म हो जाएंगी, चेहरा ऐसे जगमगाएगा जैसे कभी ये थी ही नहीं। आपके चेहरे पे, जिस्म पे जितना भी कालापन है, ये खत्म हो जाएगा। घर में मौजूद चीज़ों के साथ ही आपने ये वाइटनिंग पैक बनाना है और आपको बिल्कुल पार्लर जैसा रिजल्ट मिलेगा। ऐसे लगेगा आप हज़ारों का ट्रीटमेंट करवा के घर आए हैं। जो भी देखेगा पहचानने से इनकार कर देगा। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आपने तकरीबन 2 चम्मच छोटे ले लेने हैं ग्लिसरीन के। ग्लिसरीन स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करती है, रंग को साफ करती है, स्किन को फेयर करती है। अभी सर्दी गई नहीं है, अभी स्किन पे जो है ना डलनेस भी वैसी ही है और स्किन जो है ना बहुत बेरौनक हो चुकी है सभी की। तो ईद से पहले अगर आपने स्किन को चमकाना है, नीट करना है, तो ये सादा से जो 2 पैक मैं आपको बता रही हूँ ना, ये इंस्टेंट आपकी स्किन पे वर्क करेंगे, वाइटनिंग देंगे, रंग को साफ करेंगे। 2 चम्मच आपने ग्लिसरीन ले लेनी है, उसमें आपने 2 वाइटनिंग कैप्सूल ऐड कर लेने हैं। अगर आप एक भी करते हैं तो फिर भी ठीक है। मैंने छोटे चम्मच की मेजरमेंट ली है और मेरी ग्लिसरीन के हिसाब से एक जो है ना वो वाइटनिंग कैप्सूल काफ़ी है। उसके बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्सिंग करने के बाद ये बिल्कुल स्मूथ सा एक लिक्विड सीरम बन जाएगा। इसके बाद हमने इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये आपने देखना है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपसे मिस हो जाएंगी। ये छोटी सी वीडियो है जिसमें बहुत सारी काम की बातें आपको बताई गई हैं आपकी स्किन के हवाले से, और बहुत ही कारआमद किस्म की मालूमात आपको मिलने वाली है। ग्लिसरीन और वाइटनिंग कैप्सूल को हल करने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर शामिल करना है। रोज़ वाटर जो कि इंस्टेंट स्किन को वाइट करता है, ग्लो लेके आता है, स्किन पे जितने भी धब्बे हैं उन्हें ख़त्म करता है। 1 छोटा चम्मच हमने इसमें रोज़ वाटर शामिल किया। उसके बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्सिंग करने के बाद ये हमारा क्लींजर रेडी हो रहा है। ये हमारी स्किन को डीपली क्लीन करेगा, स्किन को नीट करेगा, रंग को साफ करेगा, स्किन पे जितनी भी बेरौनकी है ना उसे ख़त्म करके स्किन को एक कुदरती निखार देगा। थोड़ी सी भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं। ये हमारा क्लींजर रेडी हो चुका है। इसके बाद आपने इसे लेना है, रुई की हेल्प से लगा लें या ब्रश की हेल्प से। चेहरे पे आपने अच्छी तरह इसे इस तरीके से अप्लाई करना है। रुई की हेल्प से लगाएंगे तो ईजिली लग जाएगा। उसके बाद आपने इसका मसाज करना है, चेहरे पर मसाज करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट मसाज करना है। उसके बाद आपने इसे 10, 15, 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब ये अच्छी तरह स्किन के अंदर जज़ब हो जाएगा तो फिर आपने एक टिश्यू की हेल्प से साफ़ कर लेना है। यकीन कीजिए टिश्यू के ऊपर जितनी भी मैल कचैल है, डस्ट है, सारी आपकी स्किन के अंदर से निकल आएगी। आपकी स्किन बहुत नीट हो जाएगी, डीपली क्लीन हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी स्किन के अंदर धूल मिट्टी होती है, डस्ट होती है, जो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बनने का अमल होता है वो इससे रुक जाता है। और जब स्किन हमारी क्लीन होती है तो वो दिखने में भी बहुत ही प्यारी और स्मूथ लगती है और ऐसे लगता है जैसे आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया, क्योंकि हमारी स्किन क्लीन हो जाती है उससे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपने लाजमी वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आप कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करके आपने बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना है। अब हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हल्दी है। हल्दी को आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट कर लेना है, भून लेना है। इससे ये होता है कि हल्दी की जो प्रॉपर्टीज़ है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये आपकी स्किन पे टैनिंग को, कालेपन को इंस्टेंट ख़त्म करता है। ये वाला फेस पैक मैं गारंटी देती हूँ आपको कि इतना कोई पावरफुल है ना। ये आपने एक बार लगा लिया तो चेहरे पे जितनी भी टैनिंग है, बेरौनकी है, कालापन आ चुका है ना जितना भी ज़्यादा, वो सब ख़त्म हो जाएगा। ये दूध के साथ आपने इसे मिक्स कर लेना है। कच्चा दूध ले लेना है, उसमें आपने चंद ड्रॉप्स ग्लिसरीन ऐड करने हैं और उसके बाद आपने इसमें ड्राई रोस्ट कॉफ़ी जो है ना वो 1 चम्मच ऐड करनी है। उसके बाद 2 छोटे चम्मच इसमें बेसन शामिल कर लें और बहुत अच्छे से आपने ना इसका पैक बना लेना है। ये वाला जो फेस पैक है ना, ये इंस्टेंट आपकी स्किन पर जितनी भी टैनिंग है, कालापन है, उसे ख़त्म करेगा। ये पैक आपने वीक में 2 बार लगाना है। कोई भी इसका नुकसान नहीं है। ये सभी स्किन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। हत्ता कि जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं ना, मेरी खुद की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और मुझे क्रीम्स बिल्कुल भी सूट नहीं करती हैं। स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है और इरिटेशन भी होती है। इसलिए मैं हमेशा अपने चेहरे पे रेमेडीज़ का इस्तेमाल करती हूँ। और जब भी मैंने कहीं जाना होता है तो ये वाला पैक जो है ना, ये इंस्टेंट मैं अपने स्किन को नीट करने के लिए इसका जो है ना वो इस्तेमाल करती हूँ। और ये वीक में 2 बार भी आप कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने लीमू का रस या टमाटर का रस, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको सूट करे, दोनों में से कोई एक आपने ऐड कर लेना है। तो मैं लीमू की बजाय इसमें टमाटर का जूस शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमें विटामिन सी चाहिए।
ٹماٹر میں بہت زیادہ وٹامن سی ہوتا ہے اور لیمن میں بھی ہوتا ہے. آپ کو لیمن اور ٹماٹر میں سے جون سی چیز زیادہ پسند ہے نا، وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہے. یہ پہلے آپ نے چہرے پہ کلینزنگ کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ فیس پیک لگانا ہے. جب بھی آپ پارلر پہ جاتے ہیں وہ کوئی بھی چیز اپلائی کریں نا، تو پہلے وہ آپ کے چہرے پہ کلینزنگ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ فیشیل کا ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. بلیچ سے پہلے بھی کلینزنگ لازمی ہوتی ہے. اس لیے کوئی بھی آپ پیک لگا رہے ہیں، جب آپ وائٹننگ کے لیے لگا رہے ہیں تو پہلے آپ نے چہرے کو کلین کرنا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسکن ڈیپلی جو ہے نا وہ نیٹ اور صاف ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ نے اس میں کچا دودھ ایڈ کرنا ہے. کچا دودھ جو ہے نا 1 سے 2 چمچ اس میں شامل کرنا ہے. اس کے بعد بہت اچھے مکسنگ کرنی ہے. آپ سکپ کر کر کے دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز مس ہو جاتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ بولتی ہیں. اگر میں بولوں گی نہیں تو آپ کو بتائے گا کون کہ کس چیز کا کتنا فائدہ ہے، کس طریقے سے آپ نے اسے استعمال کرنا ہے. اس لیے بولنا جو ہے نا وہ آپ سن لیا کریں. تو اچھی طریقے سے جب یہ سموتھ ہو جائے نا، لمس فری ہو جائے آپ کا یہ پیک، تو پھر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے. تو دودھ میں نے اس میں شامل کیا. جب بھی کوئی پیک بنانا ہوتا ہے نا تو مجھے کچا دودھ بہت زیادہ پسند ہے، تو میں اسی کے ساتھ پیک بناتی ہوں. روز واٹر بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن کچا دودھ جو ہے نا وہ بہت بہت بیسٹ ہے. اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کی اسکن ایون ٹون نہیں ہوتی ہے، اسکن پہ داغ دبے ہوتے ہیں، ان کے لیے کچا دودھ بہت ہی اچھا ہوتا ہے. تو اس کے بعد آپ نے اسے چہرے پہ اپلائی کرنا ہے. چہرے پہ اس طریقے سے پھیلا کے لگا لینا ہے. پھر آپ نے اسے دھیمے ہاتھوں کے ساتھ تھوڑا مساج کرنا ہے. مساج آپ نے 1 سے 2 منٹ مساج کرنا ہے، اس کے بعد اسے چھوڑ دینا ہے. یہ والا پیک جو ہے نا یہ آپ کو ایسی وائٹننگ دے گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اتنی کوئی امیزنگ اس کا رزلٹ ہے. ایک بار بس آپ اسے ٹرائی کر کے دیکھ لیں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. یہ جس نے بھی ٹرائی کیا ہے نا اس نے بعد میں مجھے ضرور بتایا کہ آپ کا پیک جو ہے نا وہ کمال کا رزلٹ دیتا ہے ہمیں. تو آپ نے بھی ایک بار اسے ٹرائی کرنا ہے اسی طریقے سے. چہرے کو پہلے کلین کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ فیس پیک بنا کے چہرے پہ اپلائی کرنا ہے، ہاتھوں پہ لگانا ہے، گردن پہ لگانا ہے. تو پھر آپ نے دیکھنا ہے آئینہ آپ کو خود ہی بتا دے گا. مساج کرنے کے بعد اسے 20 منٹ 15 منٹ چھوڑ دیں. پھر آپ نے اسے واش کر لینا ہے، اور واش کرنے کے بعد جو ہے نا آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اگر آپ کے چہرے پہ داغ دبے ہیں تو پھر آپ نے جو ٹماٹر اس میں ایڈ کیا تھا اس کے اندر تھوڑا سا یہ لیکوڈ ڈال لیں، اور اس کے بعد آپ نے اسے چہرے پہ مساج کرنا ہے. ہاتھوں پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے کر بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چہرے پہ لازمی آپ نے اس کا اس طریقے سے مساج کرنا ہے. اس سے یہ ہوگا ٹیننگ ختم ہوگی، آپ کو رزلٹ کہیں زیادہ جو ہے نا وہ ڈبل ملے گا. بہت ہی زبردست قسم کا یہ فیس پیک ہے. آپ نے اسے اپلائی کیا تو پھر آپ جانیں گے کہ کتنا کوئی یہ پاورفل ہے، کیونکہ اس میں ساری نیچرل چیزیں ہیں، قدرتی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے گھر میں ہی ہوتی ہیں. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو بازار سے لانی پڑے. ابھی میں آپ کو لائیو رزلٹ دکھا رہی ہوں کس طریقے سے میرا ہاتھ جو ہے وہ جگمگا رہا ہے. اتنی زیادہ اس پہ ڈلنس سی وہ ختم ہو گیا، اور جلد میری جو ہے نا وہ بالکل شیشے کی طرح چمک رہی ہے. ایسی ہی گلاس کی ناپ کی بھی ہو جائے گی اگر آپ اسے ایک بار استعمال کریں گے. بہت ہی کمال کا یہ فیس پیک ہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں ایک بار آپ لازمی سے ٹرائی کیجئے. انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت ہی اچھے رزلٹ ملیں گے. تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر بنتا ہے نا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ اسے لازمی شیئر کرنا ہے. اور لائک بھی ابھی کر دے، بعد میں آپ بھول جائیں گے. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.